sebutkan tadi, flowchart ada banyak cara, banyak format, banyak format flowchart. Okay. So okay, untuk flowchart tak boleh tulis pula. Okay, nampak sekarang saya share Word document, boleh? Boleh, Doktor. Nampak Word document. Blank Word document. Nampak, Doktor. Alright. Okay, so katakan flowchart tadi. Okay, flowchart. Yang kita guna dalam flowchart biasanya kita gunakan anak panah ataupun dan kita boleh gunakan simbol yang lain lah. Okay, arrow and also symbol. For example, circle macam ni. We can use also square. Okay, we can use this symbol. Okay, ada makna So this is, kalau flow, arrow macam ni maknanya ada flow lah. Flow apa? Flow can be flow of physical items or human, bahan dan sebagainya. Okay, flow of physical item ataupun human, depend on what you are doing that for flow chart. Okay, ataupun flow of information. Okay, flow of information. Flow of information. Okay, the flow tu. Okay, so sebagai contohnya mungkin kita ada katakan a circle and then join with another circle. Okay, and then move to the next one, mungkin dalam bentuk kotak macam tu. Okay, so this showing the flow. Flow ni apa? Kita kena tahu what is flowing. Is it the information or is it the physical item ataupun human yang bergerak? Depend on what you are charting for your flow chart. Kalau square macam ni, normally is represent operation. Sorry, a circle. A circle is showing operation. Apa maksud operation? Operation is when you are doing something, you are converting from raw material to added value items. Okay, that is operation. Kalau kita buat drilling operation, itu kita boleh gunakan circle lah, sebab dia daripada bar yang tak ada lubang, kita buat lubang. Bila buat lubang tu added value lah kepada komponen tersebut. Okay, ataupun kita boleh guna square. Square macam ni bermaksud inspection. Okay, inspection. Ini kalau kita menggunakan industrial engineering symbol lah. Depend on the area. Sometimes if you look at flowchart in computer science, square is used for some routine activities yang berlaku dalam program tersebut. Okay. This is I'm referring to what is commonly used in industrial engineering. Okay, kalau triangle macam ni is normally represent sebagai storage. Okay, so but you have to be careful It's not always like this, but depend on the area of field of studies. Okay, these are the common lah. And then kalau dalam industrial engineering kita guna macam ni, bentuk macam D ni kita guna sebagai delay. Delay. Jadi kalau kita menggunakan simbol macam ni, kita nak describe sesuatu operasi, it will be easier when we use flowchart compared to when we use descriptive lah. Descriptive. Katakan kita pergi ke sebuah stesen minyak, okay, kita kata, okay, saya lupa nak bagi tahu. Another one, kita gunakan arrow macam ni, okay, for transportation. Transportation. In industrial engineering punya simbol lah. So these are the common symbol yang kita gunakan dalam industrial engineering. Okay. So as I say, kalau pakai flow macam tu, ada juga flow chart yang menggunakan arrow saja. Tapi these are related to industrial engineering, commonly used symbol lah. Kalau you study dalam work method, they are using this technique.
Okay, for those who just join, so basically I'm talking about flowchart. Okay, flowchart is one of the tool dalam SPC. Kita boleh guna flowchart to describe a process. Normally a process tu mempunyai beginning and ending lah. Okay. Katakan saya nak dokumentkan the process of pergi kepada petrol station and fill up the gas ataupun the fuel in petrol station. So you will put, okay, you gunakan simbol macam ni. Okay, maknanya the car enter petrol station. So bermakna ada movement lah. There is a movement, car is entering. After that, the car will be stopped. Okay, the car stop. So normally kita kata the car will be waiting. Okay, kita gunakan simbol D, delay. Waiting ataupun Q. Queuing lah, kita pergi ke stesen minyak, tengok ada kereta lain sedang mengisi minyak. So we have to wait. Okay, queue. And then after the queue, mungkin we have to move again the car to the pump. Okay, move to pump. Okay, move to the pump. Okay, kita kena ingat what we are following now. Are we following the car or are we following the driver? Okay, kalau kita following the car, okay. So jadi we have to be very clear what we are following. Are we following the car or the driver? Driver mungkin apabila sampai move to the pump, driver dah senyap je. Okay, mungkin ada attendants yang datang ataupun somebody operator station tu, mungkin dia kata okay, fill petrol into car. So that is operation lah. Okay. So selepas dia fill petrol, apa yang kita buat biasanya? Operation apa seterusnya? Okay, kita yang lebih senang kalau kita follow the driver lah. Driver isikan minyak, okay, fill, and then buat payment lah. Atau bayar dulu ataupun isi dulu Hello? Bayar tu. Bayar dulu. Bayar dulu sir. Bayar dulu. So mungkin di sini tak betul lah. So bayar dulu. Okay, pay. Mungkin pakai credit card lah. Tak payah. Kalau you terpaksa pergi ke dalam office dia punya prosedur lebih panjang. Dia bergerak. Maknanya the driver move to the petrol. Maknanya di sini maknanya move to the pump. Okay. Lepas tu menunggu lagi, kereta menunggu. Okay, kereta menunggu tetapi the driver, okay, driver move to the pump. Okay, move to the pump and the pay kan. So jadi move to the pump, ada kena tambah lagi sana, move to the counter. Okay, mana kat sini kena tambah lagi, move to the counter. Kita kalau follow driver lah, move to counter. Okay, pay, make payment. Make payment. So lepas itu, lepas bayar, dia kena balik ke petrol station semula. Okay, return to pump. Okay, so lepas dia return to pump, and then barulah dia fill petrol. Okay, pada fill petrol, okay, kita ringkaskan lah. Sebenarnya in between tu ada benda yang berlaku. Fill petrol, dia kena closekan dia punya tank dan sebagainya. So kita ringkaskan dan kita kata okay, and then dia lepas dah fill petrol, kita sebenarnya start engine. Okay, ini saya buang lah, start engine.
and then lepas start engine tu dia kita kena ada anak panah pula. Okay, so exit station lah, exit petrol station. Sorry lah tulisan tak apa cantik ni, tulis dengan mouse ni. Okay, so jadi kalau kita tengok ada banyak step, banyak step. So jadi step mana yang kita dapati dia adalah tidak value added. Okay, so apabila kita buat analisis macam ni, apa yang kita boleh lakukan adalah kita boleh tahu mana value added activity. Okay, value added. And also which one are non-value added. Value added ni maksudnya ada tambahan nilai lah, tambahan nilai. Kalau non-value added tak ada tambahan nilai. So non-value added adalah biasanya kalau waiting there is non-value added. Sebab tak ada apa-apa tambahan nilai kepada kereta tersebut. Okay. Satu lagi adalah movement. There is no value added. Tapi kita kena bergerak. Kalau kita tak boleh isi minyak, movement is non-value added. Value added adalah related to operation lah. Okay. So non-value added juga related to inspection. Inspection also no value added. Okay, tak ada tambahan nilai. So jadi dalam kita nak buat improvement, we can focus on removing non-value added. Okay, remove one non-value added. Contohnya, kalau saya tengok di sini ya, di mana kita boleh perbaiki, tak tambahkan nilai, tambahan nilai dalam proses isi minyak ni. Any opinion? Nak remove yang mana? Hello? Waiting time, sir. Okay, waiting time kan. So kita boleh removekan waiting time supaya dia lebih cepat. Okay. Yang very obvious sekarang ni kita boleh remove kat sini. Move to counter. Okay, move to counter ni sebenarnya boleh dihapuskan. Okay, dan return to pump pun boleh kita hapuskan. Okay, maknanya move to pump tu sepatutnya okay, make a payment, selepas make payment through fill. Sebab di sini move to counter, sebab apa? Counter dia jauh daripada pump. Okay, kalau you perasan some station dia punya bayaran tu dekat dengan pump. Kalau tak guna credit card lah, dia ada counter di luar. Okay, that is to reduce non-value added activity. Satu cara lagi ialah kita hanya guna credit card. Okay, credit card dan bayar credit card, tak payahlah pergi ke counter. So this is one way that we can remove. Okay, moving ni non-value added. Return to pump pun non-value added. So jadi some places how they remove non-value added, dia letakkan payment counter tu dekat dengan pump. Maknanya di luar bilik dia ada macam minimarket dalam tu kan. Dia letak di luar kaunter bayaran bagi bayaran petrol yang dibelikan. Okay, bagi mereka yang tiada kredit card lah, bagi mereka yang ada kredit card memang lebih cepat lah, hanya sampai scan the card and then fill in the petrol, terus boleh pergi. Okay. Jadi kita boleh nampak ini apabila kita menggunakan flowchart. Okay. Tanpa menggunakan flowchart, very difficult for us to analyze okay, which activity are value added, which activity are non-value added. Okay. So this technique I use for improving process in manufacturing, in operation, mana-mana sajalah. Okay. Dan simbol yang saya tunjukkan di sini, yang saya maksudkan di sini bulat ni operation. Okay, inspection ni maksud inspection apa? Kalau kita menyemak baki wang yang dipulangkan pun kita kira inspection. Kalau kita melihat berapa banyak minyak yang telah diisi pada kereta, tengok pada meter dia pun dikira sebagai inspection. Okay. Storage ini adalah apabila kita meletakkan benda yang kita dah siap proses tadi di dalam tempat simpanan lah. Kalau dalam kes kereta ni storage tu macam pergi kepada parking lah. Kita park kereta masuk dalam storage.
delay is waiting. Okay, delay is waiting. So anak panah besar ni lah bila kita bergerak daripada satu point ke point yang lain. So these are common symbol dalam industrial engineering. Okay, tapi kalau you tengok dalam some of the flowchart, dia hanya menggunakan kotak dan juga anak panah dan diamond saja. Itu pun okey, tapi terpulang pada bidang berkenaan lah. Okay, is it clear? Are you any question on this flowchart? There are many type of flowchart. Hello, any question? Clear, Doctor. No, sir. So you can see more example dalam books and you can Google dan sebagainya. So flowchart ini ada banyak apa ni variety lah, pulang kepada bidang yang digunakan lah. Okay, so common flowchart, kalau you pergi even jabatan kerajaan pun nak isi, katakan nak renew IC atau nak buat pasport pun ada flowchart ditunjukkan. So sebenarnya itu memudahkan pemahaman bila kita ada flowchart. Kalau kita tunjukkan dalam bentuk deskriptif, kadang-kadang boleh mengelirukan. Tengok flowchart very clear. Okay, so flowchart is common use in industry, okay, in manufacturing sebagai nak menerangkan step of the process. Okay, setengah flowchart dia simple saja, dia semua kotak. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dia buat flowchart. Okay. Okay. Mungkin di sini ada decision making. Okay, ada diamond kat sini, decision making. Okay, biasanya kalau kita nak buat decision, kita guna diamond macam itulah. Macam dalam programming kan, dia buat logik, dalam programming logik kan. Okay, so kita boleh guna kalau jawapannya adalah no. Okay, jawapan dia yes. Okay, and then proceed, and then mungkin finally you kata stop kat situ. Ada juga cara macam ni. Biasanya kalau stop tu dia buat okay, the end lah, end of the process, end of the process. Dia boleh menggunakan simbol, contohnya simbol okay, mungkin dia kata end. Dia buat macam tu. Okay, tak cantik lah lukisan saya ni. Video Doktor ada yang Syarul tak ke aku dapat rasa yang Doktor tak kecil. Okay, so kalau no, mungkin dia kata kalau no, jawapan dia decision making ni dia akan check lah kriteria cukup tidak. Dia go back to the first one. Mungkin kat sini dia akan start. Okay, dia buat start. Macam oval shape kat situ start. Siapa hantar, lepas tu dia tengok okey ke kurang. Okay, kalau dalam programming biasa macam itulah dia buat. Okay, ada anak panah. Okay, mungkin ini adalah step 1. Okay, step 1 apa? Isi borang. Okay, mungkin step 2 buat apa? Okay, then step 3. Okay, so jadi kotak ini menunjukkan operation lah sebenarnya. Okay, dalam kes ni operation. Okay, inilah decision. You have to decide. Okay, either to proceed or to return back. Okay, so this also flowchart. Okay, I hope that you have some idea. There are many type of flowchart. Okay, let me move on to control chart. Control chart. Okay, boleh nampak tak I'm sharing SPC now? Hello? Nampak, sir. Nampak okay. Okay, so statistical process control. Okay, ni lebih kepada kita nak merujuk kepada control charting, control chart. Okay. So statistical process control ini lebih merujuk kepada SPC lah. Short term dia adalah SPC, statistical process control. Okay. So kalau panggil SPC itu maknanya statistical process control. So ada kaitan dengan proses capability dan acceptance sampling.
Proses capability adalah kita melihat kebolehan sesuatu proses menghasilkan apa yang kita hajati dalam design lah. Okay, whether boleh keluar ataupun tidak. Okay. So simbol dia kita pakai CP dan sebagainya lah. So before that, I think it's very important to understand what we call it variation. Okay, variation. Natural variation and unnatural ataupun assignable variation. Okay, variasi variasi. Kalau kita lihat, kenapa kita plotkan sesuatu dalam histogram? Kenapa kita dapat bentuk shape dia? Okay, shape yang apa ni? Menunjukkan variability. Okay, variability of the measurement lah. So mungkin kita target dia kat sini. Okay, the target is there. The target lah. So oleh kerana any process is not perfect, so akan adanya terlebih kecil dan ada terlebih besar, okay, daripada target. Okay, so this is what we call it variation lah dalam manufacturing. Okay, we call it variation. So okay, so it's very important. Ingat kita buat histogram untuk melihat pada shape. So sebenarnya ada variation dalam shape yang diplot kalau proses tidak sempurna. Okay. So titik tengah ataupun mean kita panggil central tendency. Okay, central tendency. Dari segi spread ataupun dispersion kita panggil variation tadilah. Ada spreadnya yang adalah sempit, ada spread yang lebarnya luas. Okay. Dan dari segi shape-nya, ada shape, kalau di sini shape-nya masih sama, di sini shape-nya masih sama. Okay. Shape-nya masih sama tapi center-nya telah shifted. Center-nya telah lari. Okay. So dari segi variasi itu maknanya ada dalam bentuk shifting, ada juga menunjukkan serakan ataupun dispersion already enlarged, ataupun the shape telah berubah bentuk. Okay, the shape. Kalau tengok di sini dia telah menjadi skewed, dia telah skewed. Tidak lagi simetri. Kalau perfect normal kita kata bell shape. Okay, bell shape. So histogram normal distribution is used in quality control. Okay, it's one of the very important distribution in quality control is normal distribution. How we can get normal distribution? Kita buat histogram and then kita boleh estimate the shape lah. Okay. Kalau kita running a process for a long period of time, kita akan dapati bahawa kalau proses itu adalah stabil, the shape is the same, the center is also the same, and we can predict what will happen in the future. Shape ini menggambarkan sample that we take, okay, sample that we take and we plot. Kalau shape-nya adalah normal distribution, symmetry maknanya the process is normal process. There is no problem with the process. Okay. So we take sample data and we plot histogram. Kalau dalam case macam ni, okay, what do you observe kat sini? Is it a stable process or is it a process having a problem? Hello? Okay, Hanafi, what do you observe here? Prosesnya ada masalah tak? Okay, Hanafi dengar ke? It's not stable. It's not predictable. Okay, Fahmi. Hello, Fahmi. Ya, saya doktor. Okay, you nampak tak graf yang saya tunjukkan ni, histogram ni, normal distribution. Okay, apa your opinion dari segi ni? Ada masalah tak proses ni? Dia ada pelbagai variasi. Ada variasi. Okey, apa yang kita dapat di sini adalah proses ini tidak stabil, tidak sekata seperti yang kita lihat sebelum ini. Yang ini dia sekata Maknanya garisan hitam ni menunjukkan center, dia punya target lah. Dia punya mean dia berada pada tempat yang sama. Faham Mean dia pada tempat yang sama dan shape pun sama. So ini kita kata proses itu adalah natural variation. Okay, natural cause. Apa yang berlaku ialah variasi itu disebabkan oleh natural cause. Okay, only natural cause
Natural cost maknanya tidak mempunyai masalah. Proses ini berlaku dalam keadaan stabil dan variasinya adalah natural cost sahaja. Okay, kita katakan process variation, natural cost. Okay. Okey, mungkin untuk memberi gambaran yang lebih jelas, katakan you are a manufacturer producing pin lah, pin. You produce pin, metal pin, mungkin dalam apa ni, kita mempunyai wire yang panjang, wire rod yang panjang. Kita nak potongkan wire ini, okay, sebagai pin yang kecil-kecil. Okay, katakan satu pin macam ni lah, satu pin. Jadi kita producekan banyak-banyak pin. Okay, saya bagi contoh yang simple di sini. Dalam banyak-banyak pin, okay, kita produce pin yang hampir sama saja. Katakan kita mengukur pin ini dari segi panjangnya. Okay, kita ukur panjang. Setiap pin yang dikeluarkan kita ukur panjang dia. Kita nak tahu adakah pin ini mempunyai panjang yang sama ataupun panjang yang lari daripada spesifikasi. Katakan spesifikasi kita nak pin ini adalah 10 cm katakan. Okey, ada pin yang kita hasilkan mungkin 9.9. Okey, ada setengah pin mungkin 10.1. Dia tidak tepat, tidak dapat exactly. Walaupun majoritinya mungkin 10, ada yang lari So kita producekan pin, banyak pin. So jadi dengan banyak-banyak pin yang kita keluar ni, kita buat measurement, atau buat measurement kita akan plotkan histogram lah. Kita plotkan histogram dari segi taburan proses pemotongan tadi. Okay. So pada umumnya majoriti apa yang kita dapat adalah, okay, mungkin majoriti yang kita dapat adalah berada pada 10 kalau proses itu stabil ataupun proses pemotongan tersebut adalah okay, kalau proses pemotongan tersebut adalah normal, kita dapat 10. Okay. Ada kalanya kita dapat kurang, ada kalanya kita dapat lebih. Okay. So di sini mungkin 10.1, okay, 10.2 dan seterusnya. Di sini mungkin 9.9, 9.8. Pada mata kasar memang tak nampak, tapi bila kita ukur, kita buat satu taburan normal. Kita dapat taburan normal. Okay. So of this measured punya item lah. So itu apa yang ditunjukkan di sini. Kita dapat satu taburan. Ini mungkin pengeluaran, katakan pengeluaran pukul 8 pagi. Ini yang kita hasilkan. Ini pengeluaran pukul 9. Ini pengeluaran pukul 10. Ini pengeluaran pukul 11 dan seterusnya. Jadi proses ini tidak bermasalah. Variasi berlaku dalam keadaan yang kita panggil natural cost. Okay, kenapa kita tak akan dapat exactly 10? Kita akan dapat ada kalanya kita lebih kecil sedikit, ada kalanya kita lebih besar sedikit. Okay, tapi secara umumnya boleh diterima. Kenapa? As a designer, okay, you may design that I want a pin. Okay, I want a pin of this size. Okay, ketinggian pin ini adalah you nak 10, 00, okay, plus minus. Okay,